Long live, 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 long live. 어머신이 단순히 반니 baginaw 부박ran baginaw 어머너 tawi ekot swing baibo sini 60% se samungku 어머너 implement khenite 40% dongku samu gamno sini daitto ongkai sing joto tipta sodo kon daitto ongkai sing thansage ma tongnai bubagrana logi marnai bono uklupti sing phan marnai অমনো sing taungno ono thai okongno saidong ও একট সইমনি আসুক দিন পরে অমিত শাহ নিজে যে হোম মিনিস্টার নিজে বসিকা ত্রিপুরা সরনো অনেক ভুল খাইজাকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অনেক হিস্টোরিক্যাল মিস্টেক খাইকে অনেক বমি মানথাই সতে জল বুজাগলিয়া মানে ব ভিডিওসে সাকা গে নর তো লুকানা সইমনি ওমো লাস্ট পিস্তাতে ওমনা সিগান্তে পিস্তা তো ওনো সিম্পুলান সিমি যেহেতু বুবাগ্রানো বিশ্বাস খাই বনো নগরি তমনি গ তাবু ব সিম্বল নগরি না থানায় থিয়াসাক নগরি না থানায় কারণ কি বুবাগ্রা মুসুং জাগো যে সিনতি পেছো দফা সাকা কাথো সিন মানতে সকতে মানথং ব নিজে বুবাগ্রা নিজে কোনো পোস্ট নাইয়া কোনো রাম কুইশন লুক করে নিজে সরি হামিয়া পানো চাইয়া নই একেবো বসুক সামং খাইতো সিনতি পেছো দন লই ওমনো সিম্বল নগরি না এম সিংহক আমবাই তিনি সাউথ ত্রিপুরানি কলসিমুক বিসিও কলসিমুক और जों डोर टू डोर खाइलेके बुबाग्राना हामबायरना हनै जे एकर्ड सय खाइजोंमोन जे हिस्टोरिकल एकर्ड सय मनि अमनो तै हामबायरलायति तै नगो नगो डोर टू डोर खाइ जे वाइटीएफ नि 5 दिन बेपि डोर टू डोर चलि तमनि अमो जों अर भाई मानजक फैके सिन मेन उद्देश्य अंकाय अ प्रोग्राम खाइमानि इंकाय मेन इंकाय बुबाग्राना हामबायरनानि कारण को हिस्टोरिकल एकर्ड जेंमनि आसुक बसरमि जे सिन मानते सकते मायं तमनि रक मानमानि रक एग्रीमेंट सयिं मानि रक होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बा जे एग्रीमेंट सयिं मानि हमना हामबायरना बागि सिंगाव रैली खालि दङ डोर टू डोर कैंपेन खाइ दङ ताइ साथे साथे जे लुकु रक बाक्सा बर रक एकर्ड तम एग्रीमेंट तम तम खाइजाका अम बुजिया रक न जों गाहाम के सुक्रुबि बुजिरना बागि और डोर डोर कैंपेन खाइजाका अम 15 तारिख जरा खाइजाकनाय और सिन लोगी फाइमानजक फैके सिनी टीटीडी सिनी हॉनरेबल ईएम सुरेल देबबर्मा सिनी हॉनरेबल ईएम राजेश त्रिपुरा हॉनरेबल एमएलए द संजय मानिक त्रिपुरा सिनी एमडीसी देवजीत त्रिपुरा सिनी वर्किंग प्रेसिडेंट वाईटीएफ नि बरंगन जितेन देबबर्मा जनरल सेक्रेटरी सुरज देबबर्मा ताई लोकल नि ब्लॉक प्रेसिडेंट्स वाईटीएफ नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ताई अजगा आमचाइनि सिक्ला एक्टिव वॉरियर्स वाईटीएफ नि जतन भाई और मानजक फैके हामबाय।